Bien-aimé dans le Seigneur, Bandoukou na Badada, il est vrai que l'interprétation, on ne peut pas t'appeler après, il nous a bien Buluba Ibukata. Vraiment, hakuna blague ile inaweza kupitakana mu 2021 kama we na mimi hatutabeba responsabilité. Hii manono nimeelezea ke manono ni mugini inyepe kwa macho ya Mungu. Paka vile iko ni ndani ya grande province ya Tanganyika. Tanganyika c'est le seul secret, ni siri kubwa ya Mwenyezi Mungu, reserve. Nasema mzuri, hii manono ni reserve ya Mungu mwenyewe. Peko richesse moya pa province ya Tanganyika, ile bateisema dunia mujima, haiyaonekanaka itakuwa ya kwanza kujulikana, richesse ingine yenye kuongezeka, matabi, c'est-à-dire reserve ya Mungu mu Afrique, mu monde, ni manono, na manono iko ni ndani ya province ya Tanganyika. Mais force ya Tanganyika ni manono. Ça vile force ya Tanganyika ni manono. Bible konasema bien, ce qui fait ta force, c'est qui est combattu. Bandu na badada bila kuperdre temps, tutasoma verset moja tutasaidia sana, mtakomprendre maneno ya Mungu mzuri sana. Mungu nachunga, apotre mwenyeko wapi, mnakwenda mtafuta kwa administrateur wetu, mnakwenda huku na huku, mnakwenda kuna bakubwa, mnakwenda kwa RTNC, mnakwenda par-ci par-là, tout ça. Mais nitemelezea wazi ke wakati ya Mungu inaenea juu ya manono. Hii wakati nafika ni wakati ndugu na dada ushipime kuikosa kamwe. Juu ya nini? Hii mugini yetu ya manono batu banateswa na magonjwa na inangusha bichwa vya batu bakubwa sana. Utona tu mtu malari kiloko mtu anaenda. Na unaona ke mugini iko na furaha ya nguvu ya Mungu, mefuraha bantu abeyone. Jota wana bantu bako nafanya makazi banatumika sana. Me makute kuna potea hivi batu waone namna kuweza kushimama mu business. Huku naona bantu bako nahangaika sana, malari ya nguvu sana. Mtu anapata makuta au moins 500,000 francs, mais anapata malari inalomba 1 million de francs congolais. Mtu anaanguka chini anabakia par terre. Joble mnaona ma mariage ya batu mingi na kachika, ma divorce kunafanika, ba bibi mu manono, beko nafika mu niveau ya kujikomporter sa banaume. Donc unaangalia ke banamuki unaba fashi ya baba anakuwa sa bibi. Ile ni mpepo iko préparé ku monde ya sorcellerie. Asa njo Mungu alinituma mi apôtre Paul avec une mission que tu dois descendre pour détruire. Aina minta détruire, lakini nguvu ya Mungu ile kondani ita détruire le monde des ténèbres. Banduku na badada, bila ku perdre temps, tutasoma sauti ya Mungu, ile itatusaidia sana mu comprendre que ile shiku d'abord itakuwa ni problème ya kuenregistrer ma famille yote. Mwanze deja muntetempatia numero ya telefone ile temisaidia par après njo mweza kukomprendre hii mambo. Numero ile mnaweza kunita njo kunipata mi apôtre Paul ni 082 222 49 40. 082 222 49 40. Ile njo numero mtenipata nayo. Mais numero ile mutakwenda kuibeba, mutakuwa kuibeba huku ku RTNC. Mutakuwa kuibeba ku RTNC, mutaona le numéro de la RTNC, mutaona papa Gabriel eko pale, eko ne michunga. Mimi kupaka mu maombi, niko natoka tu mimi nasema, banabeba masauti, banabeba prédication, banamipatia, juu mu comprendre kiku mambo yanafika kufanika. Le 19 décembre itakuwa ni mvula ya mastajabu ya Mungu. Itakuya ni baraka ya Mungu kumwangika manono mujima. Ata nani haifa ya kose. Juu ya nini? Mungu ananipatia hii verset. Sasa kwa bapatia hii verset iku mu Nombre chapitre 1 verset 18. Ni Mungu ananielezea wende kwa bapatia le verset, itasaidia sana bantu watakomprendre mawazo ya Mungu. Nombre chapitre 1 verset 18. Bible nasema hivi: et ils convoquèrent toute l'assemblée. Bana convoquer assemblée yote, taifa yote, bantu bote, njo mambo Mungu kona mi convoquer. Eko naita muntu wote kwa manono. Ukuye autorité militaire civile, ukuye nani, ukuye baba, ukuye mama na batoto wenu bote, mupeleke habari. C'est pourquoi mshikwe presse ba apôtre munyasho onekane tunamtafuta tumone. Non, kwa kalma, haina mimi apôtre mimi nitatunza, haina mimi nitafungula bantu hapana, haina mimi nitaokoa. Ule kona okoa ni Yesu Kristo peke yake. Ule kona fungula ni Yesu Kristo peke yake. Et avec ce que je vous parle ici, à la lumière de sa parole, kufuatana na sauti ya Mungu, bandugu na badada, kwa wewe ushikie Swahili, unashikia paka kia kwetu Kiluba na yuwa Buluba Ibukata.
mwana muluba nensungu. Alors mushikie mambo ya Mungu. Kwa wewe ushikie, fanya kwa nguvu. Kama mimi naanza kuhubiri, uikale mpembeni ya mtu anashikia Kiluba na Kiswahili ya kuinterprete. Puisque mimi natafuta nani atanisaidia mu interpretation shia mona pana. Me wakati kwako ataonekana akuyakuwa shida. Me mubebeni hii date, tutafanya mulima ya Bwana, tutapanda shibote, itakuwa ni kitango kikubwa sana. Itakuya ensemble des saints, ensemble des enfants de Dieu, y compris aussi kubale batakuwa ba nouveau venu ba kuamini Yesu. Wao ya muamini Yesu papa mama, kuna chunga nini? Dunia na biote bitapita, utakufa na cha biote. Makute napoteaka, mabien napoteaka, me mambo budene susi Mungu nayo. Ni weye umwamini Yesu upate vie éternelle. C'est ce qui est essentiel. Na susi ya Mungu, kama muntu mwenye mazambi anakufa leo, anapotea kwa macho ya Mungu. Lakini mwenye na muamini Yesu akafa leo, atapotea atapata uzima wa milele. Sasa susi munene Mungu ako nayo, ni ile Mungu ananipatia bujitu bakusema nikaoneshe bantu bote baitane. Peleka habari kwa nkoro. Peleka habari fashote kwa mukebo. Peleka habari kenduku yenu anafika. Eko tayari ya kumielezea siri ya Mungu ke baraka inapasha. Baraka ya Kongo iku ni kwa nkoro. Baraka ya Kongo iku ni manono. Baraka ya nkoro iku ni kabalo. Baraka ya Kongo iku ni kakalemi. Baraka ya Kongo iku ni Tanganyika. Tanganyika shiniwe na minjo Tanganyika. Sasa Mungu kwa besoin ya ile secret aliyeka mariko mingi Mungu replace mu bulongo ya Tanganyika. Mutaona petrol, mutaona topaz, mutaona ribi rouge, mutaona madiama, malengo d'or, mutaona bintu bya kuachana, mutaona diama ya première qualité hapa petu pa province ya Tanganyika. Itakuwa province itajenga Congo, itajenga Afrika, itajenga monde entier. Hii munaona mugini yetu ya province ya Tanganyika, plus précisément Manono. Manono sera sauvé. Manono pour le Seigneur. Manono peko mwangaza ya Mungu. Mena mwangaza napotea giza njo inaonekana. Pourquoi? Bantu wanapenda madawa sana. Bantu wanapenda mifumu sana. Bantu wanapenda bya kuwana na kukamatiana madawa ya kuachana kuloka batu. Unaua mwenzako juu ya nini? Unaloka mwenzako juu ya nini? Unatafuta nini juu yake? Alors juu muichike maneno tuko nasoma hii verset. Et ils convoquèrent toute l'assemblée. Ni toute l'ensemble bote. Chita chata moya. Pardon. Naroyote. Les premiers jours du second mois, on les enregistra selon leur famille. Bane ba enregistrer pour faire ma famille yabo. On doit les enregistrer. Donc selon leur famille, selon les maisons de leur père. Kufatana manyumba ya baba buzabo, ya papa babu. En comptant par tête les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Bata konte bote kwanzia âge ya 15 ans paka na yulu. Mushache mtoto ata moyo, mutakuwa mbote mafamili. Ngapi wanapatia mabuloji, bangapi wanakufa ubona bifafa, bangapi wanako bloquer mariage, abazale de pour yole onekala paka hivi uywe buzazi burenda wapi. Ile shiku nafika le 19 na mimbe lingi. Mamimbe tengia mba sana a Manono. Bantu watabia mamimba. Oh, mute konte. Wewe bakushanisha buzazi, shukuye uone, shibata nkambe tafunguka. Shinjole Mungu anasema mena mu psaume, tukisome na mwe na miye psaume chapitre yake, psaume chapitre 2 verset 3. Mungu anasema hivi: pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Shini Mungu Dieu on a regretté. Pourquoi les rois de la terre? Bale ba roi ba paduyer banani, shi bale ba fumu banene ba marabout des magiciens. Shi bale bantu comme un monde occulte, comment ba temitawala momu na mutaya Yesu. Ile shiku Manono bantu wote wataimba Yesu. Mwe bote mtatemea na madrapele mumukini mule takuwa ni marsha ya fanikaka. Tunafanya monte, tutapanda shibo, takula tabu mtu mwatabaki. Tutakuwa na administrateur wetu kumbele. Ule minapenda sana administrateur mtoto wa Mungu. Malgré mabukonfi ko mingi ya kwa kalme papa, kwa kalme huko mtoto wa Mungu. Vita yote kunapita Manono iko chini na iko naanguka na Mungu anakusaidia pale. Lumière ya Mungu unaonekana, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Alors le même Dieu qui a opéré de grandes choses. Mungu abariki sana vraiment papa administrateur wetu. Hein? Pierre Mukamba, Kaseya. Kwa calme papa Pierre. Kwa calme papa Pierre. Hein? Mukamba. Ile shiku mkambe takachika ya bantu mu Manono. Wenjo takata ayo na Mungu wako mbele tu kunapika mvita moto tawaka Manono. Manono pardon. Papa, weye ulipoteza bati. Hapana kujidekuraje.
Wewe ulipoteza Bwana, unabakia leo mpepo na kucheka fasho tapana kujidekuraje. Mimi naamini Mungu ule wa msauti yake hawezi kumniacha pana. Alo Mungu alinyelezea nini? Paul, mimi nakuonesha kuko njia ya kukokota baraka ishuke manono. Usiache kusaidia bale bajane beko manono. Vile ulifanya kukisangani, vile ulifanya kudilolo, vile ulifanya kwa Mubambe, vile ulifanya mumukini ya Lubumbashi, vile ulifanya kuma village, vile ulisaidia bakusaidia. Usiache manono, fanya kile kintu wakati kazi inamalizika le 19. Itakuwa ni radi tanguka, moto itatembea. Mungu wa mbinguni atatembele shiku. Ataweka kimya mu manono, manono itabarikiwa, manono bantu watasema tunaonana na Mungu. Haina mi Paul hapana. Mi hapana, sababu mnaenda kunitafuta, Mungu anasema nishitoke nifuchame kwanza paka mu manono munye humu mu province ya Tanganyika fuchame. Nipo mu province ya Tanganyika kwetu ku manono. Alors nitatoka di paka le 14 jo muteniona bien ku television na ku radio, njo tunazungumuza na nyeleza vile mambo itafanyika pale. Hasa muhivi tuko hapa a partir deja ya kesho Mungu nakwenda pa RTNC beko ne mienregistre muhivi tunasoma sauti ya Mungu barianza kwa enregistrer ma famille. Munenda pale. Mimi na mtumishi wa Mungu kwa pale Gabriel, numero yake ya telefone mubebe deja numero ya telefone iku ya maana sana, numero ya telefone ya Gabriel mubebeni. Gabriel, numero ya telefone mubebeni, mwanjike yo bien sana mutamuita na nje atemisaidia. 082 20 82 310. Narudia poteni. 082 20 82 310. Aina nguvu 082 20 82 310. 082 20 82 310. Kama munamuita ye njo eko naleta programu yote na njo atemipatia ile envelope itafika pale. Ile envelope ni ya nini? Shi mutaweka mo ni franga, ile makuta mutaweka mo ni juu ya nini? Isaidie ko baze bale beko na teswaka beko na ngaika sana. Ile tasaidia village ya Mukebo, ile tasaidia Ankoro, itasaidia ko bale baze benye kuzeka sana beko na teso bona ngaika, inafai kuuza ko mabien, ile inaweza kubasaidia kama banafurahi. Kunaisha baraka na shuka ni Mungu alinyeleza selon Job chapitre 29 verset 12, ni verset nya alisema te irepete na kule paka vile milianza kujengea bale baze ba maskini kule ku Kisangani. Balikuwa beko na teso wanakosa fasi ya kulala, minauza maibwe nafanya kazi yote naanza kubajengea. Njo Mungu anasema nabo banapasha kukontribue. Muntu na muntu anabeba envelope yake, wa 20,000 francs na beba, wa 50,000 francs na beba, wa 120,000 na beba, wa $1,000,000 na beba, wa $100 na beba. Munabeba ma envelope ile ya batoto yenu. Kila mtoto bebe eko muntumbo, uko obligé umubebe eko ile envelope kusudi mutaonekana ile shiku avec vos enveloppes. Ile shiku itakuya ni skandali ya nguvu itafanyika. Ile envelope munabeba iko mu Biblia. Mungu anasema bien mu Exode. Tutasoma rapidement muishikie kutoka njo Exode. Mungu anasema bien ndani ya sauti yake mu Exode. Mungu anasema hivi mu Biblia, Exode chapitre 30. Tutasoma bien, itatusaidia sana. Exode chapitre 30. Exode chapitre 30 verset 11 à 14. Mungu njo anasema. Exode chapitre 30 verset 11 à 14. Ni sauti Mungu anaimpatia. Hapa wananiachia hata mwanzo ujiprepare parce hautafika le 19 au 5 nakosa 20,000 francs. Ile ni bongo. Utapata baraka je kama mtu ananao batamnyang'anya ile nayo. Ni Mungu ndio anasema. Sauti ya Mungu. Alors vous êtes obligés de faire ça. Muko tayari ya kufanya ile. Chapitre 30 verset 11 à 14. Exode chapitre 30. Exode chapitre 30 verset 11 à 14. L'Éternel parla à Moïse et dit: lorsque tu compteras les enfants d'Israël, peut-être tu sais manamwe bata compter bantu bote, bata enregistrer bantu bote, ikuni mu nombre 1:18.
lorsque tu compteras, wakati utahesabu batoto ya Israël, pour en faire le dénombrement, bwingi ya batu yote batafa dénombrement, alors chacun d'eux payera à l'Éternel le rachat de sa personne. Kila mtu ataripa rachat, ukombozi wake, wabumuntu bwake, wabumuntu bwako, buzazi bwako wanapeleka pili fo bukombole, chance yako inaenda pili fo uikombole. Baraka yako ya mwili, furaha yako ya kazi inaenda pili fo ikombole. Mutafanya rachat ya bumuntu bwenu afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Kusudi bashipikiwe na mapigo ya bilonda wakati wataanza kufanya mahesabu. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Mutazameni yote ile batafanya wakati ya dénombrement, wakati ya mahesabu. Un demi-cycle selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guéras. Un demi-cycle sera les dons prélevés pour l'Éternel. Il est Mungu atabeba comme don yake. Mais verset 14. Tout homme compris dans le dénombrement. Muntu wote atahesabiwa ndani ya ile dénombrement mukuhesabiriwa. Hein? Depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, payera les dons prélevés pour l'Éternel. Muntu wote atahesabiriwa. Anapasha kupeleka zawadi fulani, don fulani juu ya Mungu. Les riches ne paieront pas plus. Mutajiri atapeleka ya mingi et les pauvres ne paieront pas moins. Na maskini atapeleka kiloko. Wako nilita soko maskini. Kiloko ni 20 000 francs. Juu ya ni Mungu anataxe kufuatana na sauti yake. Inafai batu bote manolo wajiprepare en guise de conséquences njuu ya hili. Kuku makuta mulipeleka kubafumu. Kume murujisha mabati yenu mukuyuwe. Utarekipere le bati yako je. Kuku manyumba mbaya muringie nimletea mikoshi na malana. Alo Mungu anyeneza ke mufafanye vile batu yote manono. Ikakuwa 80 millions, ikakuwa 100 millions. Tutatosha par fulani tunasaidia bale ba maskini kani kubaengea nyumba kama ni kufanya kitu kani vile Mungu ataleta mawazo tunapasha kufanya kufuatana mawazo ya Mungu. C'est très important. Alors les riches ne paieront pas plus, les pauvres ne paieront pas moins. Maskini atapeleka kiloko na mutajiri atapeleka ya mingi sana. Comme don prélevé pour l'Éternel afin de racheter les personnes. Job verset 16 Mungu anasema hivi. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat. Utabeba kwa watoto wa Israeli makuta ya ukombozi. Ila tabu nasema je, Mungu ako mwaminifu kusauti yake njuu ya kuokoa. Benye banamushikia, benye banamfuata. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat. Mutakombola makuta ya ukombola, mutabele makuta ya rachat et tu l'appliqueras du travail de la tente d'assignation au travail de la tente d'assignation. Mutaiweka kukazi ya neema ya kusaniko. Itajenga na kanisa ile makuta itaonekana njoo itajenga kanisa manono. Ile makuta itaonekana njoo itasaidia ba maskini. Ile makuta itaonekana njoo itabariki tena province na itakuwa ni mwanzo ya mvula ya baraka. Alors muntu wote anafuata message abebe hii verset ya Exode, maana yake kutoka. Kutoka ni kusema nini? Kutoka mu situation kuingia mu situation nyingine. Kutoka ni kusema nini? Kutoka mu maskini kwenda mu tajiri, kutoka mu kilio kwenda mu furaha, kutoka mu kuhangaika kwenda mu furaha ya Mwenyezi Mungu. Alo njubu tuingie mu ile furaha. Sherti muntu atumikie iki Mungu analeta kwa sauti. Mungu wangu amibariki, mfuate hii maelema yote ya baba maskini balisaidiwa na itemisaidia kunja ya imani. Numero ya telefone ya kunipata 082 222 4940. A partir ya leo peleka habari fashi yote. Mwanze kuchunga fedha yenu. Mwende mukabebe deja ma envelope a partir ya kesho. Munashikia message. Mwende kwa RTNC mutabea ma envelope. Bate mianjika ma numero ya telefone. Bale mienregistre. Njuka ba minafika deja bale bantu. Mite bapokelea. Tanza kupokelea benye beko enregistré, c'est très important. Juni kafika muntu wote anapaswa présenter offrande yake, c'est-à-dire wanze deja kubeba unaenda kupeleka mara moja wala kwa enregistrer, itakuwa mzuri sana na pale Mungu atafurahi. Njoo makuta ile itamijengea hekalu kubwa pale na matunzo ya Mungu itashimama manono, ufariji ya Mungu itashimama manono, bulozi butamalizika manono. Yesu atamaliza uchawi. Buchawi butamalizika. Maana yake Mungu susi yake ashipendo tupe mama yako, baba yako, mtoto wako njia bulozi. Bulozi ni magonjwa buna malizika. Hapana ukatala familia tama la moyo. Alors ita banduku na badada bote beko mbali kwa nkoro. Banduku na badada bote mafasha kwa chana. Umwonyesha ta papa Cedric. Yoko nilifuata kwa hiyo wakati apeleke habari fashi yote. Manono ankoro. Peleka habari fashi yote. Tunafika mwisho. Mungu emisaidie emibariki. Bandu kwangu bote balipata maproblema mukebo. Mushirie wakati ya Mungu kuleta kibia naonekana. Fashi peko butajiri ni fashi peko mvita. Mwenyezi Mungu emibariki. Tunafika mwisho 082 222 4940
082 222 49 40. Kazi kubwa montagne de l'Eternel mulima ya Bwana iko nafanika le 19. Siku yote mpeleke habari le 19 Desembre, unatafuta envelope yako 20,000 francs, unakwenda unafika kule kwa mtume, unafika unejaregistre kwanza ile makuta, unabeba kama unaona sasa utakula, unaidepose bataichunga mzuri kwa mtumishi wa Mungu Gabriel eko pale, na tutafanya kazi ya Mungu kufuatana na mawazo ya Mungu. Mwenyezi Mungu emibariki sana. Pole sana. Merci bien.